ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା କାନପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୈଭବ ନଗରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଜଳିଯାଇଛି 3 ବଖରା ଘର ସହିତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି। ଗାଁର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାକୁ ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ବି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଧାନ ଚାଉଳ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ସମସ୍ତ ଦରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଭବ ନଗରର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକଙ୍କ ବାରି ବାଡ଼କୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୋହ ଲୁହଭରା କଣ୍ଠରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। मो जाइथिली थाना एफआर देई हे बारंबार परसु बिना पुडी थिले बोले एटो मो थाना जाई के एफआर देई के आइली मो पुओ को परसु बिना आउ हे तो दळक दाक सब सिकेले मो एई सान पुओ को नै के बड़ पुओ नै के पाकळ हे ताउ रही जंदी ते नै के छाड़ी दैथिला मो आई देखली जे मो घरे मो पुओ नाही मो फोड़ बड़ दबडी थाना दबडी के थाना गाड़ी धरी आसिला टिके मु कहली आइगा ये मो 12 पुड़ी थिला परसु दिन पुड़ी थिले ताकू किछि कहला ने परसु एडे आइला कोन कोन कहला हेडु थाना गाड़ी रे कोन हेटिकी हेटो जाई के मो पुओटी में धरि थी आउथी मु हे मान को आई दे निया न गई दे चलले यारे दबडी दिले हमन देखि दिन परसु कर हेटी महिला डा बिनगर हे करे आउ हे कंधरा कर हे करे बापा मते साजा कर रे बापा कौन नुगा बोटा किचेने 15 कंडा नुगा रखेतेले आदि बस्ते चाउल पैसे आनिदेले बस्ता बस्ता करे 5 बस्ता तिला डुली दान भर्ती